and welcome back everyone to Exam Crackers. So আজি আকৌ নতুন এটা ভিডিও লৈ আহিছো. This video is again for CDPO optional subject, optional paper, education with psychology. So যিসকলে CDPO পৰীক্ষাৰ কাৰণে optional paper education with psychology লৈছে, so তেওঁলোকৰ কাৰণে এই ভিডিও খুব, and at the same time not for just CDPO, যিসকলৰ আসাম টেটৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে, যিসকলে তেওঁলোকৰ কাৰণেও এই ভিডিওটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব। এণ্ড আমি অলৰেডি দুটা ভিডিঅ' কভাৰ কৰিলোঁ MCQ, য'ত আমি অকল MCQ ডিছকাছ কৰিছোঁ। চ' আজিৰ এই ভিডিঅ'ত আৰু আমি কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট MCQ ডিছকাছ কৰিম। এণ্ড এই যিমানখিনি MCQ আমি ডিছকাছ কৰি আছোঁ বা আজিলৈকে যিখিনি MCQ আমি ডিছকাছ কৰিছোঁ, এই গোটেই MCQখিনি মই মেইনলি যিটো আমাৰ প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ, ঠিক আছে। চ' CDPOৰ যিটো প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ আছিলে, সেই প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ কুৱেশ্যন পেপাৰৰ কুৱেশ্যনছখিনিৰ ওপৰত বেছ কৰি এই MCQখিনি লৈ আহিছোঁ। এণ্ড আমাৰ যিটো কোৰ্চ অলৰেডি প্লাছ কোৰ্চত এভেইলেবল আছে, সেই কোৰ্চটো প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ কুৱেশ্যন পেপাৰৰ ওপৰত বেছ কৰিয়ে গোটেই কণ্টেণ্টখিনি তাত তেনেকৈ বনোৱা হৈছে। যিহেতু APSCয়ে CDPOৰ অপশ্যনেল পেপাৰ এডুকেশ্যন উইথ চাইক'লজিৰ কোনো ধৰণৰ চিলেবাছ পাব্লিছ কৰা নাই। চ' প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ কুৱেশ্যন পেপাৰৰ ওপৰত বেছ কৰি গোটেই কণ্টেণ্টখিনি বনাই কোৰ্চত গোটেই ভিডিঅ'জবোৰ এভেইলেবল আছে, PDF এভেইলেবল আছে, আপোনালোকে চেক কৰিব পাৰে। যিসকলে ভাবে যে এতিয়াও তেওঁলোকৰ প্ৰিপেৰেশ্যন ক'ৰবাত কিবা ৰৈ গৈছে বা আৰু প্ৰিপেয়াৰ কৰিব লাগে বুলি যদি ভাবিছে, you can just check this. Yes, so let's start today's session. আৰু এই ক্লাছটো হ'ব 3 নম্বৰ MCQ session. Yes, this will be the third MCQ session. ঠিক আছে, so we'll be discussing around 40 questions, 40 মান question discuss কৰিম। and after every question I'll give you some time, ঠিক, and you have to answer within that time, hardly 10 to 15 seconds. so 10 to 15 seconds or মাজত আপোনালোকে কমেন্টত নিজৰ আনসাৰ দিব, ঠিক। so this question or this video is not just for your preparation. This will also help you to evaluate yourself, ঠিক আছে। আপোনালোকে নিজৰ ইভালুৱেশ্যন কৰিব পাৰিব, নিজক চাব পাৰিব যে আপোনালোকৰ প্ৰিপেৰেশ্যন কেনেকুৱা হৈ আছে। এণ্ড যদি ইফ ইউ থিংক লাইক ক'ৰবাত আপোনালোকৰ পিছ পৰি আছে বা ক'ৰবাত প্ৰিপেৰেশ্যন আৰু কৰিবলগীয়া আছে, চ' আপোনালোকে আমাক যোগাযোগ কৰিব পাৰিব, ঠিক আছে। অলৰেডি আমাৰ কোৰ্চ এভেইলেবল আছে, কোৰ্চটো জইন কৰিব পাৰিব। চ' দ্য ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন ইজ অন ইয়ৰ স্ক্ৰীন, ঠিক আছে। চ' ইউ উইল গেট 10 seconds, and within 10 seconds please do try to respond in the comment section, ঠিক। comment sectionত আপোনালোকে নিজৰ আনসাৰখিনি কৈ যাব, ঠিক আছে। so let's start. so which of the following is the subject matter of psychology? psychologyৰ main subject matter কি হয়? soul, manas, man or behavior? what is the subject matter of psychology? चलो, your time starts now. जल्दी से आंसर कर दो, जल्दी से आंसर कर दो। चलो देखते हैं। ठीक है, okay, done. so what will be the correct answer? The correct answer will be option D, that is behavior. yes, psychology main subject matter কি হয়? main subject matter হয় behavior, ঠিক। আজিৰ ডেটত যেটো ইভলিউশনৰ পাছত যেতিয়া সাইকোলজিক এটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট সায়েন্স হিচাপে যেতিয়া তাক কনসিডাৰ কৰা হ'ল, তাৰ পাছত সাইকোলজিৰ মেইন সাবজেক্ট ম্যাটাৰ কি হ'ল? behavior. yes, so that is why psychology is said as the study of behavior. chalo, next question is on your screen. psychology was initially part of which of the following? so initially jetia prothome psychology ei matro kolu je behavior boli jetia ghoshona kora hol ba behavior boli psychology jetia define kora hol, tetia he psychology independent science hisabe accept kora hoise, ঠিক আছে। but initially psychology কাৰ পাৰ্ট আছিলে? ফিলচফিৰ পাৰ্ট আছিলে নে লজিকৰ পাৰ্ট আছিলে নে ফিজিক্সৰ পাৰ্ট আছিলে নে সোশিयोलॉजीৰ পাৰ্ট আছিলে? what will be the correct answer? चलो जल्दी से आंसर कर दो, ठीक है। you are running out of time, yes, चलो। so the correct answer is option A, that is psychology is what? initially it was a part of philosophy, and when it was a part of philosophy, psychology was defined as a science of soul. but তাৰ পাছত তাৰ কনসেপ্টত চেঞ্জ আহিলে, বহুতখিনিয়ে ক্ৰিটিসাইজ কৰিলে। সেই ক্ৰিটিক্সখিনিৰ পৰা সাইকোলজিৰ যেটো মেইন ডেফিনেশ্যন বা আজিৰ ডেটত যেটো একসেপ্টেবল
subject area সেইখিনি সেই critics or পৰা আহা চলো next question is on your screen which of the following psychologists detain psychology as the science of consciousness so psychology প্ৰথমে science of soul বুলি কোৱা হল science of mind বুলি কোৱা হল science of consciousness বুলি কোৱা হল science of behavior বুলি কোৱা হল so science of consciousness বুলি কোনে কৈছিলে yes which of the following psychologists detain psychology as the science of consciousness चलो जल्दी से आंसर कर दो विलियम जेम्स यस जेम्स सर्ली बा विलियम वोन हु इज दिस और ऑल ऑफ दिस सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए ठीक है विलियम जेम्स क्लियर नेक्स्ट व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ लर्निंग এতিয়া লাৰ্নিঙৰ পৰা অলৰেডি কুৱেশ্যন আহিছে প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যন পেপাৰত লাৰ্নিঙৰ পৰাও কুৱেশ্যন আহিছে লাৰ্নিং এণ্ড লাৰ্নাৰ্ছৰ বা লাৰ্নিঙৰ যিখিনি প্ৰিন্সিপলছখিনি আছে য়েছ লাৰ্নিং ইজ এ পাৰ্ট অফ চাইক'লজি আৰু এডুকেশ্যনৰো পাৰ্ট হয় গতিকে লাৰ্নিঙৰ পৰাও প্ৰশ্ন আহিছে প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যন পেপাৰত সেইকাৰণে লাৰ্নিঙৰ প্ৰশ্নখিনিও ইয়াত মই লৈ আহিছোঁ ইয়াত আৰু এটা কথা মই আপোনালোকক ক'ব বিচাৰোঁ যে বহুতে কৈছে এডুকেশ্যনৰ পৰাও প্ৰশ্ন আহে ঠিক আছে তাৰ মানে এডুকেশ্যন এজ এ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট যদি আমি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টলি এডুকেশ্যনক চাওঁ এডুকেশ্যনৰ পৰাও কুৱেশ্যন আহে বুলি কৈছে বাট আই হেভেণ্ট চিন এনি ছাচ কুৱেশ্যন ঠিক এডুকেশ্যনৰ মই কোনো কুৱেশ্যন দেখা নাই যে এডুকেশ্যন উইথ চাইক'লজি বুলি যেতিয়া অপশ্যনেল পেপাৰখন দিছে ইট শুড নট বি এডুকেশ্যন পিয়ৰলি এডুকেশ্যন অৰ পিয়ৰলি চাইক'লজি ঠিক ইট শুড বি দ্য এপ্লিকেশ্যন অফ চাইক'লজিকেল প্ৰিন্সিপলছ ইন এডুকেশ্যন ঠিক উইচ ইজ অলছ' ন'ন এজ এডুকেশ্যনেল চাইক'লজি ঠিক চ' APSCয়ে ইমানো মানে পাল্টি মাৰি দিব নালাগে নামাৰে আই বিলিভ আই এম ৰিয়েলি হোপফুল চ' গতিকে আপোনালোকে এই এডুকেশ্যনেল চাইক'লজি যিখিনি আছে সেইখিনিতে সেই ট্ৰেকটোতে প্ৰিপেয়াৰ কৰি থাকক ঠিক আছে এক্সট্ৰা আপোনালোকে নকৰিব ঠিক এডুকেশ্যনৰ পৰা এক্সট্ৰা পঢ়িলে সেইটো নকৰিব বিকজ এডুকেশ্যন ইজ এ ভেৰি ভাষ্ট ছাবজেক্ট ইউ কাণ্ট কমপ্লিট ইট এনিৱে অ'কে চ' দ্য মেইন পাৰ্পজ অফ লাৰ্নিং ইজ what to change behavior to acquire knowledge to solve problem or to improve relationship what will be the correct answer for question number 4 chalo jaldi se answer kar do comment section is waiting for you yes comment section apnalokor commentor karone diya hoise hai na comment pe अपन तो कुछ बोल नहीं सकते तो आप लोगों का जो भी है ना कमेंट करो भर भर के कमेंट करो ठीक है दम लगा के कमेंट करो तो करेक्ट आंसर क्या होगा करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए So the main purpose of learning is to change behavior. Learning is also known as the modulation of, or the learning is known as the process which, changes our behavior. Yes, or we can also say that modulation of behavior is, result of learning. ठीक है? चलो next. The behavior বুলি ক'লে অকল physical behavior নহয়. Behavior will be anything. Your social behavior, your emotional behavior, your intellectual behavior. Your mental behavior বুলিও ক'ব পাৰো your physical behavior বুলিও ক'ব পাৰো so it can be anything ঠিক next question which of the following is the primary stimulus in Pavlov's experiment so Pavlovৰ যেটো experiment আছিলে ঠিক Pavlovৰ যেটো experiment আছিলে ইভান পি Pavlovৰ কিহৰ ওপৰত experiment কৰিছিলে ঠিক আছে so এইখিনি অলৰেডি ক্লাস কৰা হৈছে আপোনালোকে চেক কৰিব পাৰে so Pavlovৰ যেটো experiment আছিলে Pavlovৰ experiment কিহৰ এক্সপেৰিমেন্টৰ যেটো স্টিমুলাস yes যাক উদ্দীপক বুলি কোৱা হয় উদ্দীপক কি আছিল সাউন্ড অফ দ্য বেল লাইট ফুড অর salivation what was the stimulus in Pavlov's experiment चलो जल्दी से आंसर कर दो yes इवान पे Pavlov ने एक कुत्ते के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था कंडीशनिंग लर्निंग yes so what was the stimulus here so the correct answer is food ठीक है स्टिमुलस क्या होता है स्टिमुलस होता है एनवायरनमेंट का कुछ भी सब्सटेंस जिसको देखने पे या फिर जिसके कांटेक्ट पे आने से अपन क्या करते हैं अपन रिएक्ट करते हैं ठीक है जिकोनो एटा एक्टिविटी बा जिकोनो एटा ऑब्जेक्ट আমাৰ সাৰাউন্ডিংৰ যেটোৱে আমাক ৰিएक्ट কৰিবলৈ বা ৰেসপন্স দিবলৈ বা প্ৰতিক্ৰিয়া দেখুৱাবলৈ বাধ্য কৰে সেই অবজেক্ট বা সেই সাবস্টেন্সটোৱে হল বা সেই এক্টিভিটিটোৱে হল স্টিমুলাস ফৰ আস
এতিয়া আপোনালোকে কি কৰি আছে, আপোনালোকে শিকি আছে, ইউ আৰ লাৰ্নিং, য়েছ, বাট লাৰ্নিং কৰিবলৈ বাধ্য কোনে কৰিছে, মি, য়েছ, ये वीडियो, so I am the stimulus here, I'll be the stimulus for your learning. ठीक है, समझ में आ रहा है ना, समझ में आ तो रहा है, शायद आना तो चाहिए, ठीक है. So we'll not go deep in this, ইয়াত ইমান ডিপ ডিছকাছ নকৰোঁ, মই জাষ্ট কুৱেশ্যনখিনি অকণমান ব্ৰিফ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিছোঁ, চ' দেট থিংছ উইল বি দেয়াৰ ইন ইয়ৰ মাইণ্ড. পৰীক্ষাত যেতিয়া যায় এই বস্তুখিনি মুখস্থ কৰা বস্তু নহয়, মুখস্থ কৰি আপোনালোকে মনত ৰাখিব নোৱাৰে. বাট দ্য থিং ইজ দেট ৱেন এভাৰ ইউ আৰ ইন দ্য এক্সাম হলত যদি আপোনালোকে প্ৰশ্ন পেপাৰখন চায়, তেতিয়াহ'লে এই কথাখিনি, মোৰ এই কথাখিনি আপোনালোকৰ মনত পৰিব লাগিব. এণ্ড ইফ ইউ এগ্ৰি উইথ দিছ, প্লিজ হিট দ্য লাইক বাটন এণ্ড শ্বেয়াৰ দিছ ভিডিঅ' एंड डू कमेंट. है ऐसे थोड़ी होता है, कमेंट तो करो भाई, ठीक है. चलो क्वेश्चन नंबर 6, थॉर्नडाइक्स थ्योरी ऑफ लर्निंग इज आल्सो नोन एज. सो थॉर्नडाइकर फुल नाम की आছিলে एडवर्ड ली थॉर्नडाइक. सो थॉर्नडाइकर जो लर्निंग थ्योरी तक की বুলি কোৱা হয়, ये तो मैंने पढ़ाया है, ठीक है, ये तो मैंने पढ़ाया है. जिन ने भी क्लास किया होगा या যিসকলে এনৰলমেণ্ট লৈছে বা যিসকলে ছাবস্ক্ৰিপশ্যন লৈছে প্লাছ কোৰ্চৰ, তেওঁলোকে ডেফিনেটলি এইখিনি পঢ়িছে. এইখিনি আহিব কুৱেশ্যন এইখিনিৰ ওচৰে পাজৰে থাকিব. कुएश्चन कोई दूसरे ग्रह से लेके नहीं आने वाला है, ठीक है. क्वेश्चन तो बस एजुकेशन विद साइकोलॉजी से ही आएगा, और एजुकेशन विद साइकोलॉजी में भाई साहब ये सभी है, इसके बाहर कुछ भी नहीं है, ठीक है. तो जितना है आप लोग इनसे रिलेटेड चीज़ों को पढ़ो. ऐसा नहीं कि बस मेरा वीडियो देखो तो सब हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होता है. क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्पे কৈছিলে কি কৈছিলে, I know that I know something, I don't know, sorry, I know that I know something and I know that I don't know something, but I don't know that I don't know many things, ठीक है. तो इसलिए सब कुछ तो मेरा वीडियो से नहीं मिलने वाला, ठीक. बट हाँ, what I'm trying to give is I'm trying to give you the track, ठीक है. इसको फॉलो करो, इस पे चलो, इनसे ही होने वाला है. तो आप लोगों का एग्जाम तो मतलब क्लियर होना ही है बॉस, ठीक है. तो थॉर्नडाइक का जो थ्योरी था उसको क्या कहा जाता है, कनेक्शनिज्म, थ्योरी ऑफ कनेक्शनिज्म. एंड हियर द कनेक्शनिज्म इज बिटवीन द स्टिमुलस एंड द रेस्पन्स, ठीक. स्टिमुलस और रेस्पन्सर মাজৰ যেটো কানেকশন, সেই কানেকশনিজমটো থৰ্নডাইকৰ থিওৰিত বুজোৱা হৈছে. আৰু এই থিওৰিটোক আৰু এটা নাম আছে ট্ৰায়াল এণ্ড এৰৰ মেথড অফ লাৰ্নিং, ট্ৰায়াল এণ্ড এৰৰ মেথড অফ লাৰ্নিং, থৰ্নডাইক, ঠিক. চলো নেক্সট কুৱেশ্যন. ইন থৰ্নডাইক's experiment, what was the primary reinforcement for the cat? Now the question is, what is reinforcement? Reinforcement মানে কি, যিসকলে মোৰ পৰা ক্লাছ লৈছে তেওঁলোকে ডেফিনেটলি গম পাব, বিকজ মই এইখিনি ক্লাছত ধুনীয়াকৈ বুজাইছোঁ. বাট যিসকলে লোৱা নাই তেওঁলোকৰ কাৰণে মই এতিয়া অকণমান জাষ্ট চমুকৈ কৈ দিওঁ. रीइंफोर्समेंट मतलब फीडबैक, ठीक है. वो फीडबैक अगर पॉजिटिव हो तो वो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है ना. और फीडबैक कुड बी एनीथिंग, फीडबैक कुछ भी हो सकता है. इट कुड बी एनीथिंग. माई वर्ड्स, इफ आई प्रेज यू or if I'm praising you, this is also reinforcement. or if I'm giving you some reward, ठीक है, चलो बहुत अच्छा किया, पेन दे दिया, this is also a reinforcement. but absence of positive feedback is negative reinforcement, ठीक. আগৰ এটা কনসেপ্ট আছিল যে নেগেটিভ ৰিইনফোৰ্সমেন্ট মিন্স পানিশমেন্ট, বাট সেই কনসেপ্টটো পাছত চেঞ্জ কৰা হ'ল, তাক সংশোধন কৰিলে যে পানিশমেন্ট is not negative reinforcement, because punishment reinforce নকৰে, punishment may lead you to some or different track. গতিকে punishmentক তাৰ পৰা অতৰাই কি ক'লে যে ৰিৱাৰ্ড বা প্ৰেজ বা পজিটিভ ৰেছপন্সৰ যিটো এবসেন্স, এই এবসেন্সটোকে নেগেটিভ ৰিইনফোৰ্সমেন্ট বুলি কয়. চ' থৰ্নডাইকৰ যিটো এক্সপেৰিমেণ্ট আছিলে, ইয়াত ৰিইনফোৰ্সমেন্টৰ কাম কোনে কৰিছিলে, ফুড, वाटर, लाइट, साउंड, ठीक. अब ये क्वेश्चन फूड, वाटर, लाइट, साउंड, इनमें क्या ही रखा है ना, क्या ही रखा है ये सब क्वेश्चन में. बट ये ऑप्शंस इंपॉर्टेंट नहीं है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है. थॉर्नडाइक का जो एक्सपेरिमेंट है वो इंपॉर्टेंट है. थॉर्नडाइक ने जो कुछ भी कहा है लर्निंग के बारे में वो इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दीज आर डायरेक्टली रिलेटेड टू एजुकेशन विद साइकोलॉजी. क्लियर. सो द रीइंफोर्समेंट इन थॉर्नडाइक्स एक्सपेरिमेंट वाज फूड, ठीक.
food. ठीक. So अगर खाना डाल दिया that means that is a positive reinforcement, और अगर खाना नहीं दिया then that is negative reinforcement. ठीक है. इंसान लालची होता है ना, लालची होता है, तो लालच के आगे वो कुछ भी कर लेता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द लॉ ऑफ रेडीनेस स्टेट? लॉ ऑफ रेडीनेस का मतलब क्या है, क्या क्या व्हाट डज इट ट्राई टू define or describe? Yes, learning requires repetition, learning is strengthened by pleasant feelings, learning occurs when the learner is ready, learning is more effective when recent. So what do you understand by law of readiness? Take, learning requires repetition, that is law of practice, learning is strengthened by the pleasant experiment, that means law of this is law of exercise, law of effect, and this is law of readiness. Option C is law of readiness. Chalo, theek hai, very good. Next, which principle is demonstrated by drill and review? So drill and review kuntu principle demonstrate kore? Theek, kuntu principle drill aru review demonstrate करे? Already यही मैं just मैं खोलूँ. ठीक. So इसके लिए अपन ज़्यादा टाइम नहीं ले रहे. The correct answer is option B. अगर आपने दूसरा सोच के रखा हुआ था then you are wrong my dear. Yes, you are wrong. आपको और पढ़ाई करना पड़ेगा, पढ़ाई कर लो. ठीक है. So मैं यानी कि এটা डोमेन आनी आसो. ठीक, এটা পাৰ্ট আনি আছো. গোটেই এডুকেশ্যন উইথ সাইকোলজি এবাৰতে মই ঠেলি দিয়া নাই আপোনালোকক. এটা পাৰ্ট আনি আছো, এটা পাৰ্টৰ পৰা ডিসকাস কৰি গৈ থাকিম যাতে আপোনালোকৰ এটা আইডিয়া হৈ যায় যে কেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন আহিব, কোনটো পাৰ্টৰ পৰা কোৱেশ্চন আহিব. এণ্ড আই এম অলসো প্লেনিং লাইক বিফোৰ এক্সাম এটা ম্যাৰাথন ক্লাছ কৰিম য'ত নেকি প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰৰ 100টা কোৱেশ্চন প্লাছ ফিউ মোৰ কোৱেশ্চনছ একেদিনাই ডিসকাস কৰি শেষ কৰি দিম. ঠিক আছে, এক্সামৰ কেইদিনমান আগত. সো ষ্টে টিউন ফৰ দ্যাট, এক্সামৰ কেইদিনমান আগত. ঠিক. সো কুৱেশ্যন নম্বৰ 10, Pavlov's experiment involved conditioning a dog to respond to. So dog কুকুৰক কিহৰ প্ৰতি বা কিহৰ এগেইনষ্টত ৰেছপন্ড কৰিবলৈ তাক শিকোৱা হৈছিলে, কণ্ডিশনিং কৰা হৈছিলে. यस, কিহক ৰেছপন্ড কৰিছিলে, किसको रेस्पॉन्ड कर रहा था कुत्ता? फूड को, लाइट को, बेल को, लीवर को? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? यस, सो द करेक्ट आंसर इज बेल. फूड तो वो तो नेचुरल स्टिमुली था, दैट वाज नेचुरल स्टिमुली, और फूड को देखते ही वैसे भी डॉग क्या करता है, सैलिवेट करता है. ठीक है, सो दैट इज नेचुरल स्टिमुली, नेचुरल रिस्पॉन्स. सो Pavlov was trying to change the response of the dog from food to bell. ठीक, from food to bell. चलो ठीक है, very good. Next question, question number 11. Please answer. The sound of the bell in Pavlov's experiment is referred to as. So sound of the bell to কি বুলি refer কৰা হয়? So food to কি বুলি কলো? Food to natural stimulus বুলি কলো. Salivation, that is natural response. So sound of bell to কি হয়? Unconditioned stimulus, conditioned stimulus, unconditioned response, conditioned response. Yes, so unconditioned যেটো হয়, unconditioned means natural. ঠিক আছে, আৰু condition means artificial. ঠিক, তো unconditioned stimuli হবো, natural stimuli হবো bell, নে artificial stimuli হবো? So the correct answer is artificial stimuli, that means conditioned stimuli. ठीक है. Next question, question number 12. Which concept explains the reduction in salivation when the conditioned stimuli is presented without the unconditioned stimuli? Yes, conditioned stimuli क्या था? conditioned stimuli क्या था? conditioned stimuli था खाना. तो and sorry, unconditioned stimuli क्या था? unconditioned stimuli था खाना, right? और conditioned stimuli था bell. तो Pavlove কি কৈছে যে অকল আমি বেলটো বজাই থাকো, তাৰ পাছত তাক যদি আমি খাবলৈ নিদিও তেতিয়াহলে তাৰ এই যেটো সেলিভেশন কৰাটো ৰিডিউস হৈ যাব. ঠিক আছে, এই সেলিভেশন কৰাটো ৰিডিউস হৈ যাব বা শেষ হৈ যাব. ঠিক. So which concept explains the reduction in salivation when
conditioned stimuli is presented without the unconditioned stimuli. So kuntu concept, extinction, generalization, spontaneous recovery, but discrimination. What will be the correct answer? So the correct answer is option A, extinction. Yes, the correct answer is option A, that is extinction. ठीक है, चलो next question, question number 13. The purpose of associating a second neutral stimulus with a conditioned stimulus is called. So যেতিয়া আমি second neutral stimulus যেতিয়া আমি add কৰো, associate কৰো with a conditioned stimulus, with artificial stimulus, সেই processটো কি বুলি কোৱা হয়? First order conditioning, operant conditioning, second order conditioning বা classical conditioning. What will be the correct answer? Yes, चलो जल्दी से आंसर कर दो. The comment box is all yours. ठीक, बस बुरे कमेंट्स मत करना, और करना भी क्यों है? ऐसे गर्मी में टाइम निकाल के हम आपके लिए क्वेश्चंस लेके आए, आप ऊपर से अगर गंदे कमेंट करोगे दिल से बुरा लगता है भाई, है ना? चलो, सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, सेकेंड ऑर्डर कंडीशनिंग. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजिस्ट कंसिडर साइकोलॉजी टू बी द साइंस ऑफ बिहेवियर? सो साइकोलॉजिक साइंस ऑफ सोल বুলি কোৱা হ'ল, সায়েন্স অফ মাইন্ড, সায়েন্স অফ কনসিয়াসনেস, সাইকোলজিক সায়েন্স অফ বিহেভিয়ার বুলি কোনে কৈছিলে? J.B. Watson. Okay, this is not J.R., it will be just J.B. Watson. Yes, Pillsbury, William McDougall, but all of the above. What will be the correct answer? चलो जल्दी से आंसर कर दो भाई, जल्दी से आंसर कर दो. अब हमसे रहा नहीं जाता है, ठीक है, हमसे रहा नहीं जाता है. आपके ऐसे बिना कमेंट के हम कैसे, है ना? कुछ तो कमेंट करो, अच्छा बुरा जो भी लगे. अगर आपको लगता है कि नहीं यार कुछ खास नहीं लग रहा है, फिर भी कमेंट कर दो, सो दैट आई कैन improve myself. ठीक है, I should improve myself, and I strongly believe संत कबीर दास तेखेते কৈছিলে, निंदक न्यारे राखिए आंगन कुटी छुआए, बिन पानी बिन साबुन बिना निर्मल करे सुहाए. है ना? निंदक न्यारे राखिए आंगन कुटी छुआए, बिन पानी बिन साबुन बिना निर्मल करे सुहाए. যিসকলে আপোনালোকৰ নিন্দা কৰে তাক সদায় আপোনালোকে কাষত ৰাখিব, কিয়নো ই যিমান নিন্দা কৰিব, you can improvise yourself. सो अगर आपको लगता है कि कुछ बुरा है तो फिर कमेंट में डाल दो, कमेंट बॉक्स इज ऑल योर्स. यस, हमको बुरा थोड़ी लगेगा, ठीक. सो विच ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजिस्ट कंसिडर्ड साइकोलॉजी टू बी द साइंस ऑफ बिहेवियर? इट इज J.B. Watson. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेचर ऑफ साइकोलॉजी? फिलोसोफर, आर्टिस्टिक, साइंटिस्ट और लिटरेरी. यस, साइकोलॉजी क्या है? ये एक फिलोसॉफी है, ये आर्टिस्टिक है, या तो ये साइंटिस्ट है, या फिर ये लिटरेरी है. इज इट अ लिटरेरी सब्जेक्ट? इट इज अ फिलोसॉफिकल सब्जेक्ट? इज इट अ आर्टिस्टिक सब्जेक्ट? और इज इट अ साइंस? यस, सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, इट इज अ व्हाट? इट इज अ साइंस. ठीक है, चलो next, question number 16. So education psychology is important for teacher, for students, for guardians, or all of the above. किसको important है ये, किसको चाहिए? जल्दी बता दो, किसको चाहिए? So the correct answer is for all. टीचर को भी एजुकेशन साइकोलॉजी के बारे में नॉलेज होना चाहिए, स्टूडेंट को तो होना ही चाहिए, so that they can learn. टीचर को होना चाहिए so that they can teach, और पेरेंट्स को भी होना चाहिए सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड देयर चिल्ड्रन. ठीक है, एंड यू गाइज आर गोइंग टू बी चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर, सो डेफिनेटली यू हैव टू अंडरस्टैंड चिल्ड्रन, एंड फॉर दैट यू मस्ट हैव नॉलेज ऑफ एजुकेशन विद साइकोलॉजी, और यू मस्ट हैव नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी. चलो, एजुकेशन साइकोलॉजी इज हेल्पफुल फॉर व्हाट? इज इट हेल्पफुल फॉर डिसिप्लिन, और इट इज हेल्पफुल फॉर नॉलेज ऑफ child development? It will be child. Okay, knowledge of child development, evaluation, or all round development. yes, A B C D का होगा करेक्ट आंसर? जल्दी से कमेंट में बताई दो, है ना? सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी, ऑल राउंड डेवलपमेंट. ठीक है, नेक्स्ट, स्टिमुलस जनरलाइजेशन रिफर्स टू. स्टिमुलस जनरेशन जनरलाइजेशन का मतलब क्या होता है?
differentiating between similar stimuli, reacting to stimulus that resemble the conditioned stimuli, extinction of conditioned response, strengthening the bond between stimulus and responses. A B C D क्या होगा जल्दी से बता दो, इतना सोचो मत, एग्जाम में तो बस टाइम नहीं मिलेगा, एग्जामत আপোনালোকে ইমানখিনি সময় নাপায়, গতিকে যিমান পাৰে সোনকালে আনসাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব। Clear? So the correct answer will be option B, reacting to stimulus that resembles the conditioned stimuli. कहीं और सीख के आ गए, ठीक है, कहीं और क्लासरूम पे तुम मैथ्स सीख के आ गए, तो सेम टाइप का मैथ्स, बस वो नहीं, उसके जैसा मैथ्स प्रॉब्लम अगर तुमको एग्जाम पे मिल जाए, अगर वो तुम सॉल्व कर रहे हो, दैट मीन्स व्हाट यू आर जनरलाइजिंग, दैट मीन्स व्हाट एवर यू हैड लर्न देयर, सेम प्रिंसिपल्स यू आर अप्लाइंग टू सॉल्व अ न्यू प्रॉब्लम, दैट इज नोन एज जनरलाइजेशन। ठीक है, देखो बिना करंट का पढ़ा रहा था, पसीना पसीना हो गया। एनीवेज, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन एजुकेशनल इम्प्लिकेशन ऑफ Pavlov's क्लासिकल कंडीशनिंग? Pavlov's जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी तार एजुकेशनल इम्प्लिकेशंस की, यस, हाउ फार इट इज एप्लीकेबल इन एजुकेशन, जल्दी बताओ भाई, जल्दी बताओ, टाइम नहीं है। ABCD क्या है करेक्ट आंसर? So the correct answer is option C, learning can occur through association. Which type of conditioning did Skinner focus on? So Skinner का जो conditioning theory था, conditioning theory দুটা দিছিলে, ঠিক আছে, ক্লাসিক্যাল কন্ডিশনিং, অপারেন্ট কন্ডিশনিং। স্কিনাৰৰ যেটো কন্ডিশনিং আছিলে হেতু কি আছিলে? ক্লাসিক্যাল, অপারেন্ট, গেস্টেল্ট বা ট্রায়াল এন্ড এরর? The correct answer is option B, ऑपरेंट कंडीशनिंग। ठीक है, सो चलो आज के लिए इतना ही, ठीक, আৰু কুৱেশ্যন আছে, নেক্সট ভিডিঅ' আৰু আহিব, গতিকে নেক্সট ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক আকৌ লগ পাম। হোপফুলি কাইলৈ আৰু এটা 20টা কুৱেশ্যনৰ ভিডিঅ' আহিব, বিকজ ভিডিঅ'বোৰ বহুত বেছি দীঘল কৰিব মন নাই, ইউ উইল গেট ব'ৰ্ড, চ' দ্যাটছ ৱাই আই এম মেকিং দিছ ভিডিঅ'জ ভেৰি short, clear, and we'll discuss more 20 questions in next class, next video, which will be uploaded tomorrow Monday. So আজিৰ কাৰণে এইখিনিতে আপোনালোকৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। থেংক ইউ so much. So whatever you feel, ভাল লাগিছে, বেয়া লাগিছে, কি লাগিছে, और যদি আপোনালোকৰ কিবা প্ৰব্লেম আছে, যদি আপোনালোকে ভাবে যে নতুন কিবা এটা লৈ আহিব লাগে, just do let me know in the comment section. ठीक है, कमेंट पे बता दो, अपन हाजिर है, अपन हाजिर है, ठीक, आई एम रेडी टू हेल्प यू। ओके, सो गुड नाइट एवरीवन, सब बखैर, थैंक यू सो मच।